Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 में से सूरत अल कहफ द केव. इंशाल्लाह तिलावत होगी आयत नंबर 22 सूरत अल कहफ से. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 सूरत अल कहफ आयत 22 से इंशाल्लाह. वन हमारी पूरी नहीं हुई थी, आधी हुई थी. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद 21 इंशाल्लाह. ठीक है. तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि असहाबुल कहफ का वाकया, शिर्क से बचने के लिए बादशाह की जबरदस्ती, टॉर्चर, फोर्सिंग देम टू डू शिर्क, इससे बचने के लिए इन नौजवानों ने क्या किया? सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह से दुआ की. द ब्यूटीफुल दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा. आयत 10 सूरत अल कहफ. तो जब उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, तू क्या कर, अपनी तरफ से तू हमें अपनी खास रहमत और खास हिदायत और रुश्द अता करना अपने पास से. हाउ स्वीट इज दैट.
تو اللہ نے اپنے پاس سے ان کے لیے اسپیشل پروویژنس، اسپیشل سیفٹی کا انتظام کیا اور ان نوجوانوں کو ایک آیت بنا دی. عجیب آیت. کون سے آیت میں ہے یہ لکھا ہوا؟ کانو من آیاتنا عجبا. وچ آیت مقدسہ؟ اس واقعے کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ایک نشانی، حیران کن. کانو من آیاتنا عجبا. نہیں ملا کسی کو؟ کون سی آیت میں ہے یہ؟ شائلہ وسیم. باجی آیت 9 ہے. ویری گڈ شائلہ. شائلہ میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنائی ہوں فار گیونگ دس رائٹ آنسر. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے صرف ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو ہدایت ہی نہیں دی، رشد ہی نہیں دی، بلکہ ہم نے ان کو چن لیا، ایک معجزہ بنا دیا، ان کی زندگی اور ان کی موت کو ایک عبرت بنا دی، ایک ایسا حیران کن واقعہ. اور پھر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں، اس کے بعد اب قرآن میں بھی پورا ڈسکرائب کر دیا. سبحان اللہ. تو ابھی ہم لوگ کہاں پر ہے؟ آیت نمبر 21. وَكَذَلِكَ أَأْثَرْنَا. اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے انتظام کیا سورج. بیکاز ان کو زندہ رکھا نا اللہ نے کئی 100 سالوں تک. فار مور دین 3 centuries ان کو اللہ نے زندہ رکھا. کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ پہلے کے زمانے کی لوگوں کی ایجز، ان کی جو عمریں ہوتی تھی وہی لمبی ہوتی تھی. اس لیے ہم نے کیا دیکھے، نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی وہ نہیں معلوم، پر انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950. ہاں، اگر 950 سال تبلیغ کی تو آف کورس وہ آلموسٹ 1000 ایئرس تو ان کی منیمم ایج رہی ہوگی نا. تو دیٹ مینس ہاؤ مینی سینچوریز ہی لیوڈ؟ 10 centuries. 10 centuries. تو وہ دور الگ تھا کہ تب عمریں ہی اتنی ہوتی تھی، پر ان لوگوں کو اس دور میں 3 centuries تک اللہ نے سلا کے رکھا. اور آپ سوچے کہ کھانا پینا تھوڑی ہو رہا ہے نیند کی حالت میں، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندہ رکھا، یہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یہ ہے آیاتنا عجبا. اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے انتظام کیا کہ ان کی جو کیو چوز کی تھی اللہ نے کی، اس کہف میں تم جا کے رہو، پناہ لو، تو وہ بہت ہی کھلی وسیع تھی. جب کھلی کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہوا کا آنا جانا. پھر سورج کا کیسے انتظام تھا کہ سن رائز کے وقت ہلکی روشنی آتی، سن سیٹ کے وقت ہلکی روشنی آتی، لیکن جب تیز دھوپ کا وقت ہوتا تب وہ دھوپ اندر نہ جاتی تیز، جس کی وجہ سے نہ ان کو بہت گرمی لگے، بٹ ہلکی ہلکی سن لائٹ. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ سن از دا سورس آف لائف آن دی ارتھ. برابر؟ ہم سب کے لیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سورج جو ہے وہ سورس آف لائف ہے، سورس آف انرجی ہے، isn't it؟ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیسا زبردست ایک ذریعہ بنا دیا سورج کو. اور اس کی وجہ سے وہ کبھی کروٹیں بھی لیتے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، تاکہ ان کو بیک سورس بھی نہ ہو، زخم نہ ہو ان کی باڈی پر، زمین ان کو کھا نہ جائے. سبحان اللہ. اوکے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جتنی 20 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں تو اس میں 2 ڈائریکشنز کا ذکر آیا ہے. کون سی 2 ڈائریکشنز ہیں؟ دائیں اور بائیں. ہاں، یہ دائی اور بائی کس اس میں آئی ہے ریفرنس میں کہ وہ دائی سورج. طرف کروٹ لیتے؟ نہیں،
वो दाई तरफ करवट लेते, आयत नंबर 18 में है। हम टर्न करते हैं उनको, कभी राइट तरफ कभी लेफ्ट तरफ। ये उनका क्या होता, जस्ट जैसे हम करवट बदलते हैं नींद में। और उससे पहले जब सूरज का जिक्र हुआ आयत नंबर 17 में, वतर शम्स, इसमें 2 डायरेक्शंस का जिक्र है। वो कौन से हैं? बाजी इसी में दाई और बाई है 17 में। इसमें भी या राइट और सॉरी जातल यमीनी और जातल शिमाल है। तो आप देखेंगे अगर कि डायरेक्शंस हमको क्या मिलती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये यमीनी और शिमाली, ये कौन से डायरेक्शंस है? कौन बताएगा? है उर्दू वाले कोई हमारे पास? उर्दू मीडियम? ठीक है, मुझे बाद में शिमाल यानी बताना। नॉर्थ है बाजी, शिमाल यानी नॉर्थ। शिमाल यानी नॉर्थ, वेरी गुड, वही आंटी को मालूम है, ये उर्दू वाले। शिमाल इज नॉर्थ, यू आर राइट। और ईस्ट और वेस्ट के लिए कौन से आते हैं डायरेक्शंस? मशरिक मगरिब। वेरी गुड, मशरिक और मगरिब फॉर ईस्ट एंड वेस्ट। और नॉर्थ के लिए क्या बोल रही है मुकद्दसा? शिमाल। फिर साउथ के लिए क्या है? जुनूब। जुनूब। ओके, गुड। तो ये डायरेक्शंस भी हमने यहाँ से सीख ली। अब चलते हैं आयत 21 पर। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे 21 में, वो कज़ालिक, और इसी तरह, लाइकवाइज, असरना, इत्तला कर दी हमने, इन्फॉर्म कर दिया हमने, अलैहिम, उन पर, लिया अलमू, ताकि वो जान ले, अन्ना, बेशक, वाअदल्लाही, वादा अल्लाह का, हक्कुन, हक है। ये किस तरफ इशारा है? पिछले आयत में हम देख चुके कि जैसे ही ये लोग उठे नींद से, तो पहले एक दूसरे से पूछा कि भाई हम कितनी देर सोए। तो उन लोगों का अंदाजा क्या था? किसी ने कहा कि 1 दिन, किसी ने कहा आधा दिन, पाव दिन। तो क्या फिर उन लोगों ने फाइनली फाइंड आउट किया कि कितना टाइम वो लोग सोए? उन्होंने अंदाजा लगाया सिर्फ। और उनका अंदाजा सही था? नहीं बाजी। कितना गलत था। 1 दिन से तो आगे बढ़े ही नहीं वो। किसी ने भी 2 दिन तो बोला ही नहीं। और हालांकि मोर देन 3 सेंचुरीज, 300 साल से ज्यादा वो सोए थे। तो क्या इन लोगों ने फिर इस टॉपिक पर बहस करते बैठे कि हम कितनी देर सोए, नहीं सोए? नहीं डिस्कस किया। तो उन्होंने क्या किया, उस टॉपिक को जल्दी से छोड़ दिया। और उन लोग को भूख लगी थी, बोले अभी कोई जाओ खाना लेकर आओ। यहाँ से इन नौजवानों की अक्लमंदी नजर आती है कि अक्लमंद इंसान वो होता है कि वो हर बात में बहस, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, बल्कि उस टॉपिक को छोड़ देता है जिसके बारे में उसे कंप्लीट नॉलेज ना हो। अभी जब हम सोते हैं और अगर हमारे पास घड़ी नहीं है, क्लॉक नहीं है, कैलेंडर नहीं है, तो हमको नहीं पता होता है कितने बज रहे हैं एग्जैक्टली। तो हम कैसे बता सकते थे? ये लोग कैसे बता सकते थे? तो उन लोगों ने उस टॉपिक को छोड़ दिया। हमारे लिए मॉरल यही है कि क्या हम लोग उन बातों को, उन आर्ग्यूमेंट्स, उन झगड़ों को छोड़ देते हैं, या लंबा खींचते रहते हैं कि मैंने जो बोली वही सही, और अपना पॉइंट प्रूव करते करते खींच खींच के उस टॉपिक को झगड़ा, और झगड़े के बाद नफरतों में, दुश्मनी में बदल देते। तो छोटी सी बात थी, कैसे उन लोगों ने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़े। क्या ये हमारे सीखने की बात है या नहीं? है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, यही हम भी करेंगे।
अदरवाइज हमारा कितना टाइम भी वेस्ट होता है और उस वजह से हम लोग झगड़ों में पड़ जाते हैं, और जहाँ झगड़ा होता है वहां शैतान आ जाता है, फिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। नाउ फिर जब उन लोग खाना खाने के लिए सोचे कि किसी एक को भेजेंगे, सब लोग भी जा सकते थे ना, कि चलो वहां जाएंगे, स्टॉल पे खड़े होंगे, पानी पूरी बिरयानी स्टॉल, पाव भाजी स्टॉल खा के आएंगे, सब भी जा सकते थे। व्हाई डिड दे चूज कि एक ही को भेजेंगे, क्यों? पकड़े जाने का डर था। वेरी गुड। तो ये भी अक्लमंदी उनकी नजर आ रही। तो अल्लाह ताला ऐसे ही किसी बेवकूफ का वाकया थोड़ी ना बता रहे हमको कुरान में। कुरान का हर वाकया फुल ऑफ मॉरल्स, इसलिए भी गो स्लो, ताकि हमसे कोई मॉरल छूट ना जाए। अच्छा, फिर जब खाने के लिए भेजे, खाना लाने के लिए भेजे, तो क्या दिए उसके पास, क्या लेकर जाओ अपने साथ? एक सिक्का। नहीं, जरूरी नहीं कि एक सिक्का, जो भी करेंसी थी उनके पास, जो थोड़े पैसे थे वो लेकर भेजे। और फिर क्या कहा कि तुम कैसा खाना ले आना, हलाल, हलाल पाकीज़ा। और नरमी से पाकीज़ा। बात करना। हाँ, तो अज़का वर्ड आया यहाँ पर, खाना कैसे ले आना, अज़का। अज़का में ग्रामेटिकली आपको क्या मिल रहा है? जक्की वर्ड है, जक्की का मतलब पाकीज़ा होता है, बट अज़का वर्ड ग्रामेटिकली कौन बताएगा मुझे क्या है अज़का में? तज़किया है बस। मीनिंग नहीं पूछ रही हूँ, ग्रामर पूछ रही हूँ। अज़का ग्रामेटिकली कोई बताएगा मुझे? शुरू किससे हुआ वो वर्ड? अलीफ से। हमजा। हाँ, हाँ, खदीजा बोलो, सना बोलो। बाजी सुपरलेटिव फॉर्म है, आई एम गेसिंग, वेरी गुड, सबसे ज्यादा वेरी गुड, पाक। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सुपरलेटिव फॉर्म है ये। तो सबसे ज्यादा पाकीज़ा खाना लाना, इसका मतलब ढूंढना है, पहले तुमको तलाश करना है कि कहाँ पर हलाल खाना है, कहाँ पे साफ, पाकीज़ा, क्लीन, न्यूट्रिशियस, हेल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या फरमाया कि तुम नरमी से बात करना। वलियतलत्तफ, लतीफ वर्ड है इसमें, सॉफ्ट स्पोकन। और ये नहीं कि इससे उससे बहुत सारी बातें करो दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा कोई टॉपिक छेड़ना नहीं है। जो काम करने जा रहे हो वहां पर ही नरमी से बात करो, ढूंढ ढांड के सही चीज लेकर आओ, और कॉन्शियस रहना। युशइरन्ना, नून के ऊपर तशदीद है, तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना, चौकन्ना रहना, ताकि कोई भी तुम्हें पहचान न सके। वो तो समझ रहे कि कल ही तो हम आए थे और आज एक ही तो दिन गुजरा है, तो पकड़े जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया 20 में, कि बेशक वो अगर हाथ आ जाते तो क्या करते, कि अगर हम किसी के हाथ आ गए, पकड़े गए, तो संसार कर दिए जाएंगे, पत्थरों से मार दिए जाएंगे, या वो लौटा लेंगे हमको अपने शिरकिया मजहब में, और हरगिज नहीं फिर तुम फलाह पाओगे तब, अगर वापस लौटकर शिरक में आ गए। यहां से क्या सीखने मिला था? कि ईमान के बाद अगर किसी भी वजह से फिर से शिर्क की तरफ जाते हैं, तो फिर वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, फलाह नहीं पा सकता। दैट इज इन आयत 20। तो फिर हमारे ईमान की कितनी हमको हिफाजत करनी और शिर्क से बचना है इंशाल्लाह। नाउ 21, फिर क्या फरमाया, वकज़ालिका आसरना, और इसी तरह इन्फॉर्म कर दिया हमने, अलैहिम, उन पर, लिया अलमू। अब ये इसलिए रिवाइज करना पड़ा मुझे कि अल्लाह ताला ने ये जो आसरना वर्ड है ना, इनके आसार दे दिए, यानी सीक्रेट खोल दिया अल्लाह ने इन नौजवानों का। कैसे खोला? क्योंकि वो सिक्का 300 साल पुराना, ये आदमी जो बात कर रहा है उसकी लैंग्वेज 300 साल पुरानी,
اس کا انداز، اس کا ڈریسنگ سینس سب پرانے زمانے کا، تو جھٹ سے پہچان لیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا تھی؟ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ لوگ پہچان لے ان کو، ان کا سیکرٹ کھل جائے. کیوں لیا علمو، تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ جو جنریشن اب 300 سال بعد جو جنریشن تھی وہ علم حاصل کر لے. کیا علم حاصل کر لے؟ ان بے شک، وعد اللہ حق، وعدہ اللہ کا سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، ساء کہتے قیامت کو، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں. ابھی بیچ میں قیامت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کیا ریفرنس ہے؟ باجی اسی طرح موت کے بعد ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے جس طرح سے یہ لوگ اٹھے ہیں. ویری گڈ. تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ 300 سال پہلے اسی زمین پر، اسی ملک میں جہاں پر یہ اصحاب الکہف تھے، وہاں پر شرک پھیل چکا تھا. اب دھیرے دھیرے 300 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو وہاں سے مٹایا، اور میجورٹی وہاں پہ لوگ اب مومن بن گئے تھے، ایمان والے بن گئے تھے. لیکن اس دوران کیا ان کے پاس کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے؟ اس کا کوئی ذکر ہم کو نہیں ملتا. بٹ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جنریشن کا، پریزنٹ جنریشن کا ایمان پختہ کرنا چاہتے تھے اس واقعے کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ ان کی یہ سیکریٹ کھول کے یہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ آج کے زمانے کے نہیں ہے، سینچوریز پہلے کے لوگ. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نیند، موت کی نیند نہیں، نیند سلا کر دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، تو پھر اے مومنو جو ابھی نئے نئے مومن ہوئے ہو، اب تم اس واقعے کو دیکھ کر حق کو پہچان لو، سچائی جان لو کہ قیامت اسی طرح آئے گی، اور اس دن دوبارہ سب کو اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کوئی شک باقی رہے گا ان لوگوں کو؟ نہیں. ہم لوگوں کے لیے ہے کوئی ابھی بھی شک باقی؟ نہیں. الحمدللہ. از، جب، یتنازعون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. اب کیا ہوا؟ یہ جھگڑا کون کر رہا ہے؟ یہ جھگڑا اصحاب الکہف نہیں کر رہے. ابھی یہاں تک یہ ہوا. اللہ تعالیٰ کیسے شارٹ میں سٹوری بتاتے، باقی بات تفسیر سے پتا چلتی کہ جب وہ لڑکا جو ایک نوجوان کھانا لینے آیا تھا وہ اپنے ساتھ کھانا لے کر گیا، تو اس کے پیچھے پیچھے جو لوگ گئے، کیونکہ ان لوگ سمجھ گئے تھے کہ کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے، اور ان لوگوں نے پھر دیکھ لیا یہ کہف والے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بس ان کہف والے نوجوانوں کو پھر اس وقت موت دے دی، اور وہ سارے کے سارے وفات پا گئے اللہ کے حکم سے. پھر ان لوگوں نے تحقیقات کی، ریسرچ کرنا شروع کیا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کون لوگ تھے. پھر ان لوگ کو دھیرے دھیرے پتا چلا بزرگوں سے، ان کے اندر جو سینئر سٹیزنز ہوں گے، ان لوگوں سے پتا چلا کہ ارے ہاں، اس بادشاہ کے زمانے میں یہ نوجوان وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو یہ وہی تھے. تو آج ان کی موت آئی، تو پھر اتنے سال کیسے یہ زندہ رہے؟ اینڈ آل دیٹ. پھر ان لوگ کڑی سے کڑی جوڑ کے ان لوگ کو حقیقت پتا چلی، ان لوگوں کا ایمان پختہ ہوا. لیکن یہ کمزوری نظر آ رہی ہے یہاں پر انسانوں کی.
इज यतनाज़ऊना, जब वो आपस में, अब वो लोग आपस में झगड़ने लगे, बैनहुम, आपस में, अमंगस्ट देमसेल्व्स, अमरहुम, अपने मामले में, उनके मामले में। अब उनका मामला क्या था, किस बारे में बहस हो रही थी, वो देखेंगे। फक़ालू, फिर उन्होंने कहा, इब्नु अलैहिम बुनियानन, इब्नु, तुम बनाओ, इब्नु, तुम बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, अलैहिम, इन नौजवानों की कब्र पर, बुनियानन, एक इमारत। कुछ लोग, उनके मेजॉरिटी ये कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, इस, इनकी कब्र पर इनके नाम से एक बड़ा स्टैच्यू बनाएंगे, या बिल्डिंग या म्यूजियम बनाएंगे, ताकि इनको यादगार बना दिया जाए इस वाक़ये को। जैसे हमारे यहाँ भी ताजमहल बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, रब्बुहुम अअलमु बिहिम, रब उनका खूब जानने वाला है, बिहिम, उनको। ये जो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं ना, अल्लाह इनको खूब अच्छे से जानता है। क़ाल अल्लज़ीना गलबू, तो वो जो लोग म्यूजियम बनाने की बात कर रहे थे या स्टैच्यू, वो मेजॉरिटी नहीं थे, वहां माइनॉरिटी लिख लीजिए, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। बट अभी आगे हमको मिलता है क़ाल अल्लज़ीना गलबू, ठीक है, झगड़ा हो रहा है ना, तो एक लोगों ने अपनी बात पहले रख दी कि हम यहाँ स्टैच्यू या म्यूजियम बनाएंगे। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं, क़ाल अल्लज़ीना गलबू, कहा उन लोगों ने जो वो गालिब आ गए, दैट मीन्स ये मेजॉरिटी लोग थे। मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन क्या था, अला अम्रिहिम, ऊपर इस मामले के, वो गालिब आ चुके थे, मेजॉरिटी थे। सॉरी, लनत्तखिज़न्न, ल यानी अलबत्ता, एक्चुअली, न यानी हम, इत्तखज़, बनाएंगे, और नून पर तशदीद है, तो क्या हो गया, जरूर हम बनाएंगे, अलैहिम, इन नौजवानों के कब्र पर, मस्जिदा, एक मस्जिद। देखिए, ये लोग कहते हैं मेजॉरिटी कि हम मस्जिद बनाएंगे, माइनॉरिटी कहते हैं हम म्यूजियम या स्टैचू बनाएंगे। अल्लाह, क्या हम लोगों को अलाउड है इस्लाम में कि किसी की कब्र पर मस्जिद बनाई जाए? नहीं। क्योंकि मस्जिद किसे कहते हैं, मस्जिद की डेफिनेशन कौन बताएगा? सजदा करने की जगह। वेरी गुड। देखिए, मस्जिद में अगर आप सेंटर में देखिए तो सीन, जीम, दाल, सजदा वर्ड मिलते, और मीम लग गया तो वो क्या हो गई, नाउन बन गया, सजदा करने की जगह। सजदा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, और सजदा करने की जो जगह होती है वो होता है अल्लाह का घर। तो क्या किसी की कब्र पे अगर सजदा हो रहा है तो फिर सजदा किसको हो रहा है? जिसकी कब्र है उसको, यानी इंसान को, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। तो इसीलिए अल्लाह ताला हमें इन आयतों के जरिए क्या बताना चाहते हैं कि इन लोगों के जिंदगी से एक फॉर्म का शिर्क निकला था, बट दूसरे फॉर्म का शिर्क अभी भी मौजूद था। यू गेट इट? कि डायरेक्ट बुतों को नहीं पूछते थे, पर कब्रों पर अभी भी मस्जिद बनाकर या दरगाहें बनाकर वहां पे सजदे करना, ये रिवाज अभी खत्म नहीं हुआ था। यू अंडरस्टैंड? इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉरल हम सबको मिलता है। मॉरल ये है
کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، بائی برتھ ہو یا ریورٹڈ ہو، لیکن ہماری زندگی سے 100% کیا شرک ختم ہو چکا ہے از دا کوشچن مارک. کیا ہم میں سے کوئی یہ گارنٹیڈ کہہ سکتا ہے؟ سوچ سمجھ کے ہاتھ اوپر کرنا. کیا ہم میں سے کوئی گارنٹیڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں 1% بھی شرک نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اینی کین میک اینی چیلنج، اینی دعویٰ، any claim that there is no shirk in my life at all? It's very difficult to say that. Because دیکھیے کہ ایک طریقے سے ان لوگوں کے اندر سے شرک ختم ہوا تھا تو دوسرا شرک آ گیا. کہتے کہ یہ ہم مان گئے دیکھ کر کہ اللہ تو ہم کو ایسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. مان گئے ہم اپنے رب کو، اس کے پاورز کو، اور پھر وہی کہتے کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو کہیں نہ کہیں سے وہ جو حدیث ہے نا کہ شرک ہماری زندگی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی چل رہی ہو تو وہ نظر بھی نہیں آتی، اس طرح شرک ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ اکبر. اب ان لوگوں نے کیا کیا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر وہاں کیا بنا، اسٹیچو بنا یا مسجد بنی یا میوزیم بنا، اللہ didn't tell us that. So we also don't want to find out. اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے وہ دیکھیں گے ہم. So far so good. سمجھ آ گئی بات؟ ہمارے یہاں کن چیزوں میں اختلاف ہوتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی جب کسی کی موت ہوتی ہے نا، کسی بھی فیملی ممبر کی، تب بولنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو کون سے قبرستان میں لے کے جائیں گے، پھر کون سی مسجد میں جنازے کی نماز ہوگی، پھر رشتہ داروں میں آدھے بولتے کہ ایسا کرو، آدھے بولتے ویسا کرو، یہ طریقہ فالو کرو، وہ طریقہ فالو کرو. اور یہاں پر کسی کی بھی موت ہونا تو یہ آرگیومنٹس ضرور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اینڈ یہ ڈفرینسز. تو ان ڈفرینسز کا کیا کرے پھر؟ ان ڈفرینسز کے ساتھ ہی جینا ہم کو سیکھنا ہے. کیسے؟ کہ ہم اپنا اوپینین دے دیں اور پھر اس کی دلیل بھی دے دیں قرآن اور حدیث اور سنت سے. اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اڑے نہیں رہنا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے. کیونکہ میری تھوڑی بات ہے، بات تو اللہ اور اس کے رسول کی میں نے بتا دی آپ کو. اب آپ کو اگر ماننی ہے تو مانو، نہیں ماننی تو نہیں مانو. پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان سب کو شرک سے بچا اور باطل سے بچا اور مجھے بھی بچا اس فتنے سے. گاٹ اٹ؟ کیا ہم کسی کے سر پہ زبردستی کسی سے کوئی کام کروا سکتے؟ نہیں کروا سکتے، اور کروانا بھی نہیں انشاءاللہ. 22. اب آگے بڑھتے. سَيَقُولُونَ، یعنی بہت جلد، ویری سون، ان قریب. یقولون، وہ کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم، ثلاثہ تین تھے، ثلاثہ یعنی تین، نمبر 3. رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا ان کا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملے میں ضرور اور آرگیومنٹس ہوں گی کہ کتنے تھے وہ نوجوان. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے، یہ کون بتا رہا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ. کہ یہ لوگ جو ہے نا اب الگ الگ باتیں کریں گے. کچھ لوگ کہیں گے they were 3 boys and 1 dog.
وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے. ابھی دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ خمسۃ کہ وہ کتنے بوائز تھے؟ 5 یانگسٹرز، 5 نوجوان لڑکے. خمسہ 5 کو کہتے. سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا ان کا. تو کچھ لوگ کہیں گے they were 5 young boys and 6th was their dog. ٹھیک ہے. رجمم یہ کیا ہے؟ رجمم بالغیب. رجمم بالغیب کو آپ لکھ لیجئے. یہ ان کی اندھی بلائنڈ گیسنگ ہے، اونلی گیس ورک. رجمم کہتے ہیں پتھر مارنے کو. آپ کو پتا ہے رجم ہوتا ہے نا حج کے وقت، تو کنکری مارنا. بالغیب بن دیکھے، وداؤٹ سینگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ بھی ایسے اسٹیٹمنٹس پاس کر رہے نا کہ وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے، یہ سب ان کی کیا ہے؟ بلائنڈ گیسنگ. ان کو کوئی علم نہیں ہے. they don't know the reality. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبعتن. سبع کہتے ہیں 7 کو. سبعتن تا پہ کیا ہے؟ 2 پیش. اوپر کیا تھا؟ خمسۃن پہ 2 پیش. اوپر ثلاثتن پہ 2 پیش. تو اسی میں پھر وہ بوائز بھی آ گیا. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں کہ 7 بوائز وثامنہم اور 8واں ان کا the 8th one کلبہم ان کا کتا. کچھ کہیں گے کہ 7 boys and 8th was their dog. کل کل اس سے فرمایا اللہ نے کل. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے کل آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ تو ایسی باتیں کریں گے کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7. کل آپ ان کو بتا دیجئے ربی اعلم میرا رب. ربی میرا رب اعلم خوب جاننے والا ہے. پھر سپرلیٹو میں آیا دیکھیے میرا رب سب سے زیادہ علم والا ہے. کس کے بارے میں؟ بعدتہم. عدت میں عدد ورڈ ہے. عدد عدد مینس کاؤنٹ، گنتی. ان کی گنتی کے بارے میں کس کو سب سے زیادہ نالج ہے؟ اونلی مائی لارڈ، صرف میرا رب. ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا قلیل مگر تھوڑے، بہت تھوڑے لوگ اس کے بارے میں حقیقت جانتے ہیں، علم. باقی صرف اور صرف اللہ سب سے زیادہ نالجبل. فلا ہاں کیوں سوری فلا پھر نہیں تمہاری فیہم پھر نہیں تو بحث کر ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ لوگ آئیں گے اور اب جو آپ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا نا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ آپ بتائیے ہم کو اصحاب الکہف کے بارے میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورا واقعہ بتا دیا. اب وہ لوگ آپ سے آ کے پوچھیں گے اچھا واقعہ تو آپ نے بتا دیا، چلو ابھی ایک اور ٹیسٹ آپ کا، ابھی آپ بتاؤ کتنے تھے وہ نوجوان. تو آپ کو ان کو یہ جواب دینا ہے کہ اونلی اللہ نوز، صرف اللہ جانتا ہے وہ کتنے لوگ تھے، اور آپ ان سے بالکل بحث نہیں کرنا. الا سوائے آرگیومنٹ میں نہیں پڑھنا، سوائے میرا ان ظاہرن، سوائے بحث ظاہرن سرسری،
छोटी सी क्विक डिस्कशन एंड फुल स्टॉप। आप उनसे इसके बारे में लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। किससे फरमाया अल्लाह ने? ये किसको दिया अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जैक्टली तो हमारे लिए तो पत्थर की लकीर बन गया। और हम औरतें तो सुभान अल्लाह किसी बहस को छोड़ते ही नहीं, किसी टॉपिक के पीछे पड़ जाते, जब तक अपनी बात नहीं मनवाते छोड़ते ही नहीं। तो फिर सुन्नत तरीका क्या मिला हमको यहाँ से? अल्लाह का हुक्म क्या मिला? एक अल्लाह का हुक्म है रमजान के रोजे रखो, हम लोग रख लेते हैं, नमाज पढ़ो, हम लोग रख लेते हैं। ये किसका हुक्म है कि लंबी बहस मत करो, थोड़ी सी बात करो और छोड़ दो? ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। अल्लाह ताला का। फिर ये हुक्म कौन पूरा करेगा? फिर अगर ये हुक्म हम नहीं मानते तो फिर क्या हम अल्लाह के बहुत फरमाबरदार है या ना फरमान? तो दैट इज अ क्वेश्चन एंड आंसर योरसेल्फ। तो भले आज दिन तक अगर हमने बहुत आर्ग्यूमेंट्स की है, लेकिन आज के बाद हम अल्लाह के इस हुक्म को भी पूरा करेंगे कि लंबी लंबी बहस और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे। अपना ओपिनियन रख दिया, अच्छा ओपिनियन भी किस मामले में रखना है? जिसके बारे में हमको इल्म हो वही ओपिनियन रखना है। जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, वहां पर हम लोग ब्लाइंड गैसिंग करके और फिर भी अपने पॉइंट पे अड़े रहते हैं, जैसे इन लोगों ने किया। आती हूँ मैं इस टॉपिक पर, पहले इस आयत को कंप्लीट कर लेते हैं। वला तस्तफ्ती, वो और ला नहीं, तस्तफ्ती और नहीं तू पूछ, डू नॉट आस्क, फीहिम उनके बारे में, मिनहुम उनसे, अहदा किसी एक से। अब यहाँ पर तो जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो हम आप कहेंगे कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से कभी गलती से भी नहीं पूछना इस टॉपिक के बारे में कि वो कितने थे, कहाँ थे, कौन थे, कैसे थे। डू नॉट आस्क देम। क्यों ऐसे बोला कि इन लोगों से कभी मत पूछना? क्यों? वो लोग फिर आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग कौन? जो सवाल पूछने किनसे? आए हैं, मक्का के हाँ मुश्रिक। करेक्ट। किसी से भी। अब आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये इल्म वही के जरिए ये वाकया बता दिया, और जितनी नॉलेज अल्लाह को देनी थी ना इस बारे में, उतनी अल्लाह ने दे दी। इससे ज्यादा भी दे सकते थे ना, अल्लाह ने बताया ही नहीं वो कितने लोग थे। नंबर दिया क्या? बताओ, क्या हमको नंबर मिला? नहीं बाजी। नहीं। और वो नंबर जान के हमको क्या फायदा? और उनके नाम जान के हमको क्या फायदा? और उनके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन लेके हमको कोई फायदा नहीं। फायदा जिस चीज में था, जो मॉरल्स मिलने थे, जो शिर्क को उन्होंने छोड़ा था, और अल्लाह ने उनको दोबारा नींद से उठाया, यानी कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, ये हमारे लिए इनफ नॉलेज। इससे बढ़कर और कुछ हमको नहीं चाहिए, वो बेफायदा है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली फरमा दिया कि और तफ्तीश नहीं करना इन लोगों से। तफ्तीश वर्ड मिलता है यहाँ पर, वला तस्तफ्ती। तफ्तीश का मतलब क्या होता है? पूछना बाजी, एहतजाज करना, मालूमात। सवाल हाँ करना। हाँ, लेकिन ये तफ्तीश कब आता है पता है? जब डिटेल्ड रिसर्च होती है, कुरैद कुरैद के।
जैसे हमारे यहाँ पुलिस किसी का मर्डर वगैरह हो जाता है या कोई बड़ा क्राइम हो जाता है तो तफ्तीश जो होती है वो बिल्कुल बारीकी से होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया आप इनसे अभी इस टॉपिक पर बारीकी से कोई सवाल करना नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो कोई नॉलेज है ही नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं। तो वो क्या करेंगे पता है? कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, कोई वो कहेगा, और आपको भी इसी बहस में वो लोग ऐसे घसीट लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और आधे लोग फिर कंफ्यूज रहेंगे। तो इस सारे कंफ्यूजन से बचने का एक ही रास्ता है, पुट अ फुल स्टॉप ऑन द टॉपिक, मूव अहेड। मॉरल्स ले लिए, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉरल मिलता है कि बेवकूफों से सवाल नहीं करना चाहिए। क्या है नेक्स्ट मॉरल? बेवकूफों से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवाब में बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। फिर झूठ क्या होता है? यहाँ पर इतने सारे झूठ उन्होंने गढ़ दिए। कोई बोला 3 बॉयज एंड 1 डॉग, कोई बोला 5 बॉयज एंड 1 डॉग, कोई बोला 7 बॉयज एंड 1 डॉग। तो ये सब सही था या गलत? ये उनके Yes. अजम गैस वर्क था, अजम्पशंस थे। और कोई भी गैस वर्क, अजम्पशन क्या है? बेहकीकत बात, विच इज नॉट ट्रू। तो झूठ भी क्या होता है? बेहकीकत बात। और जो अजम्पशंस होते हैं कि हम लोग गैस वर्क करते हैं, वो भी बेहकीकत बात। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है कि जब तक तुम्हारे पास किसी चीज का इल्म नहीं तो तुम उस टॉपिक पर बात ना करो। क्यों? फिर ज्यादा चांसेस क्या है? इल्म नहीं है तो ज्यादा चांसेस गलत बात करने के हैं। और आपके पे पास इल्म नहीं और आपके साथ जितने 4 लोग बैठे उनके पास भी नहीं, और सब लोग बैठ के अपनी अपनी गैस वर्क की बातें कर रहे हैं, और फिर सब अड़ जाते हैं कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, उसी को प्रूफ करते हैं। तो सब लोग वो झूठ जो है, उसी झूठ को कुरेद कुरेद कर, उसी में बहस कर करके फिर उसे अपने लिए ईगो का मसला बना लेते हैं। उसके बाद उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो फिर वो नफरतों में भी बदल जाता है, क्योंकि बात अब दिल पर आ गई, ईगो की बात, मसला हो गया, अना का मसला हो गया। और ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? छोटी सी बात। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी बैठते हैं तो कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, या कभी क्रिकेट की बात होती है, या कोई जनरल नॉलेज की बात, और जिन लोग को कुछ मालूम नहीं है वो भी उसमें बातें करने शुरू कर देते हैं। और फिर वो छोटा सा टॉपिक जो हम टाइम पास के लिए कर रहे थे, वो एक बड़े झगड़े या किसी का दिल दुखाने या नफरत फैलाने की बात बन जाती है। इसमें क्या हुआ? टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हुआ, प्लस नफरत फैली, प्लस झूठी बात जो हमको मालूम ही नहीं उस पर हम अड़े रहे, तो जिसके बारे में हमको कोई इल्म नहीं। ऐसी बातों से क्या करना है? फिर हमें परहेज, दूर रहना है। ठीक है। यहाँ पर वही के जरिए जो भी अल्लाह को बताना था, अल्लाह ने हमें सारी इंफॉर्मेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। अब आपको किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने आपको जो हकीकत है बता दी, और अल्लाह के अलावा किसी को कोई हकीकत मालूम नहीं, तो आप तफ्तीश ना करें उनसे, फुल स्टॉप।
बात खत्म. हाउ स्वीट. ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला मिला कि नहीं हमको. पर हम लोग को मजा नहीं आता इसमें. क्यों? क्योंकि भाई जबान बंद करनी पड़ेगी ना. हमको तो बहुत मजा आता है बातें करने में, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, बहस. क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई मिशन ही नहीं है. अगर हमारी जिंदगी में मिशन हो तो फिर हम तो एक एक सेकंड की परवाह करते हैं और फिर हम इन बहसों को छोड़ देते. बोलते अच्छा ठीक है भाई जाने दो. अल्हम्दुलिल्लाह. सो दैट वाज अबाउट आयत 22. यहाँ तक हुआ ना हमारा. यस. 23 पे चले. समझ में आ गई आयत. कितने सारे मॉरल्स मिले हमको इसमें. लेकिन हमको अभी भी नहीं मालूम वो कितने बॉयज थे. एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट. अल्हम्दुलिल्लाह. आयत 23. वला तकुलन्ना. और नहीं तकुलन्ना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और हरगिज नहीं आप लिशाइन लिए किसी चीज के. इन्नी बेशक मैं फाइलुन करने वाला हूँ. ज़ालिका गदन. वो काम. गदन कल. अल्लाह ताला फरमा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या अब आप ये सीख गए नौजुबिल्ला कि अब आप कभी भी हरगिज नहीं ये कहेंगे कि बेशक ये काम मैं कल करूंगा. इल्ला सिवाय अयशा अल्लाह. सिवाय ये कहे कि अगर चाहे अल्लाह. अन इन अगर यशा चाहे अल्लाह. अल्लाह ताला ने पूरा वाकया बता दिया. फिर एंड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट टाइम आप कभी भी हरगिज ऐसा ना करिए. कभी ऐसा ना बोलिए कि मैं ये काम कल करूंगा. लेकिन उसके साथ आपको कहना है इंशा अल्लाह. क्या सीखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग आए थे एक सवाल लेकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ना, ये मामूल था कि जब भी कोई क्वेश्चन आता किसी के भी तरफ से तो जवाब वो अपनी तरफ से नहीं देते थे और अल्लाह ताला वही के जरिए बताते. बट दिस टाइम ही डिडंट से इंशा अल्लाह. अगर अल्लाह चाहे तो मैं कल बताऊंगा. तो अल्लाह ताला ने कई दिनों तक वही नहीं भेजी. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान. फिर अल्लाह ताला ने ये वाकया बता दिया पूरा और एंड में फरमा रहे कि अब आप ऐसा नहीं करना. हरगिज नहीं करना. एवरी टाइम यू हैव टू से इंशा अल्लाह. अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंडेटरी है तो मेरे और आपके लिए क्या है फिर. अच्छा बहुत कभी कभी जरूरी ऐसे है बहुत कि जरूरी. हम हर काम के पहले इंशाल्लाह बोले. हाँ. और कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग भूल जाते हैं. तो इट्स ओके. जब याद आ जाए तब बोल दो इंशाल्लाह. ठीक है. देखिए अल्लाह तो गफूरुर रहीम. वो आलिमुल गैब है. वो अरहमुर राहिमीन है. वो बसीरुन खबीरुन समीउन है. उसको सब मालूम. और उसको ये भी मालूम है कि हम इंसान भुलक्कड़ भी है. हमारी नीयत नहीं होती है ऐसी. बट कभी कभी हम भूल जाते हैं. तो अल्लाह ताला ने हमको इतना भी चांस दे दिया है कि अगर तुम उस वक्त इंशाल्लाह कहना भूल जाओ, बाद में रियलाइज हो कि अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात और मैंने इंशाल्लाह नहीं बोली हूँ, जब याद आए तब बोल दो. हाउ स्वीट. अल्हम्दुलिल्लाह.
इससे क्या होता है, इंशाअल्लाह कहने से क्या होता है? इसका ये मतलब है कि पहले तो मैं इस चीज का इकरार करूं, कन्फेस करूं कि अल्लाह फ्यूचर में क्या होने वाला है ये मुझे मालूम नहीं, तेरे सिवा किसी को मालूम नहीं। तो अगर अल्लाह चाहेगा तो ही ये काम हो पाएगा। ये है अल्लाह पर तवक्कुल, हमारा कंप्लीट ट्रस्ट अनसीन पर। दूसरा ये है कि छोटी छोटी बात में नहीं इंशाल्लाह बोलना है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, आपके सामने 2 ड्रेस लेकर आए, एक ब्लैक ड्रेस एक व्हाइट ड्रेस, तुमको कौन सा चाहिए? तो आप बोलोगे ब्लैक इंशाल्लाह। अरे नहीं, आपकी चॉइस ओपिनियन पूछा गया है ना, उसमें इंशाल्लाह बोलने की जरूरत नहीं। चलो खाने के लिए आ रहे हो आप दस्तर पे, टेबल पे, हाँ आती हूँ इंशाल्लाह। नहीं, ये छोटी छोटी बातों में इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम हर जगह पे ये बोले, लेकिन जब हमारा काम जो फ्यूचर में करने का हम नियत करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो फ्यूचर भले आज शाम हो, कल मैं आपके घर आऊंगी, ये काम मैं आपका कल कर दूंगी, आज रात में मैं आपसे बात करूंगी, तो फिर ये जहां पर हम नियत करते हैं करने की, वहां पर हमको इंशाल्लाह कहना जरूरी है। ओके, दैट्स द डिफरेंस। तो इंशाल्लाह पर हम रुकते हैं और आगे की आयत विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो इंशाल्लाह। और तब तक मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। वी स्टिल हैव 2 मिनट्स। तो ये पूरा जो वाकया था अस्हाबल कहफ का, ये वाकया अब देखिए किस बात पर बेस्ड था। ये पूरी सूरह जो है सूरह अल कहफ, इसमें हम 4 वाकयात बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं। पहला वाकया हम पढ़ चुके हैं जो केव यानी कहफ का था, और ये किस चीज की टेस्ट थी? उन लड़कों के ईमान की टेस्ट थी। तो ईमान का फितना, फितना का मतलब ही टेस्ट होता है यानी ऐसी टेस्ट जहां पर आपको बचाने की जरूरत पड़े, अपने ईमान को बचाने के लिए आप क्या करते हो। तो ये फर्स्ट वन वाज ईमान का फितना। इसके बाद आएगा एक गार्डन वालों का वाकया। तो वो गार्डन वाले भी जो है उनका माल का फितना होगा, माल का फितना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया आएगा जिसमें इल्म का फितना होगा, नॉलेज। तो ये नॉलेज भी हमारे लिए एक फितना बन सकता है, माल भी और ईमान को बचाना भी। और जो आखिरी वाकया होगा वो जुल्करनैन का, दैट इज पावर का फितना, पावर का टेस्ट। जुल्करनैन के पास इतना पावर, तो उस पावर के साथ वो क्या करता है। ठीक है, तो ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एवरी नाउ एंड देन वी विल डिस्कस दिस। अभी असहाबुल कहफ के वाकये के बाद हमने देख लिया कि ये किस चीज की आजमाइश थी, उनकी ईमान की और शिर्क से बचने की आजमाइश। हर आजमाइश में अगर हम अल्लाह से दुआ मांग ले तो क्या होगा, अल्लाह हमारे लिए वो रास्ता, वो आजमाइश आसान कर देगा इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना